Dobrodošli poštovani prijatelji, nalazite se na kanalu Vrata zdravlja. Kliknite na prati i naravno pružite podršku klikom na like. Danas ćemo pričati o sodi bikarboni u bašti, kako ćete na najbolji mogući način i na pravilan način da uspete da vaše cveće buja, da puževi beže, a da se vaša zemlja očisti. Da biste suzbili štetočine, soda bikarbona je 100 puta efikasnija i bolja od pesticida. Možete da napravite organski sprej za pesticide koji može da ubije insekte koji oštećuju biljke kao što je grinje pauka, a da pritom ne štete korisnim insektima, nama i našoj planeti. Izmešajte 1 kašičicu sode bikarbone, 1/3 šoljice maslinovog ulja i 1 šoljicu vode. Dobro izmešajte ovu kombinaciju tako da se soda bikarbona dobro rastvori, pa stavite sve u raspršivač i isprskajte biljke. Ukoliko se borite sa gljivičnim bolestima biljke, prskajte ih sa ovim rastvorom svaka 2 do 3 dana dok se biljka potpuno ne izleči. Koristite ovaj sprej na ružama, na vinovoj lozi i grožđu kada se pojavi plod. Kako biste odbili insekte, napravite sprej od kašike maslinovog ulja, kašike sode bikarbona i nekoliko kapi tečnog sapuna i sve to razblažite sa 5 litara vode. Ovu tečnost isprskajte jednom u 3 dana da biste sprečili insekte da unište vaš povrtnjak. Ukoliko imate problem sa mravima, možete ih uništiti na njihovom izvoru i to kombinacijom sode bikarbone, šećera i sirćeta. Jednostavno dodajte 5 kašika šećera u prahu u posudu i pomešajte sa sodom bikarbonom. Nemojte koristiti kristal šećer, već isključivo onaj u prahu, jer su mravi dovoljno pametni da razdvoje zrna sode bikarbona od šećera. Kada budu jeli sodu bikarbonu pomešanu sa šećerom, to će ih uništiti. Da biste bili sigurni da ste ubili sve mrave, uzmite jabukovo sirće u raspršivač i naprskajte put mrava. To će ih sigurno ubiti jer sirće sadrži fungicid koji je smrtonosan za mrave. Testiranje pH vrednosti zemljišta. Pojedine biljke se gaje isključivo u kiselom zemljištu, dok druge vole alkalno. Stoga morate da znate pH vrednost zemljišta i da prema tome gajite biljke. Testirajte svoje zemljište uz pomoć sirćeta i sode bikarbone. U nekoliko čašica nakupite zemlju iz različitih delova bašte ili vašeg dvorišta. U 1 čašicu sa zemljom sipajte sirće. Ukoliko zemlja počinje da se penuša, to znači da vam je zemljište alkalno. To znači da je pH iznad 7. Ukoliko nema nikakve reakcije, uzmite drugi uzorak i u njega sipajte sodu bikarbonu i malo vode. Ako zemlja počne da se penuša, znači da je pH ispod 7 i znači da imate kiselo zemljište. Za cveće koje uspeva samo u alkalnom zemljištu, kao što su hortenzije, begonije i geranijum, možete ih podstaći da još lepše cvetaju upravo uz pomoć sode bikarbone. Samo rastopite malo sode bikarbone u vodi pre nego što sa njom zalijete cveće. Ukoliko hoćete da hortenzije duže traju u vašoj vazi u kući, možete da uradite isto. U vodu razmutite sodu bikarbonu i u tu kombinaciju stavite hortenzije. Nedeljama će krasiti vašu kuću. A evo kako ćete da eliminišete puževe. Ukoliko želite da se oslobodite puževa u vašoj kući ili oko bašte, zapamtite, ne morate da koristite hemikalije. Dovoljno je da pospete sodu bikarbonu pravo na njih i oni će umreti. Možete i oko biljaka da napravite jednu zaštitnu stazu od sode bikarbone tako što ćete sipati direktno na zemljište. Možete da napravite čak i paradajz da bude sladak kao jabuka. Jednostavno smanjite kiselost zemljišta oko paradajza tako što ćete po zemlji posuti sodu bikarbonu. Ovo će učiniti da vaš paradajz ima sladak i pun ukus. Soda bikarbona ima također svojstvo da podmladi biljke. Posle tretmana sa sodom bikarbonom biljke će bujati i cvetati kao nikad pre. Dovoljno je da napravite rastvor vode sa sodom bikarbonom i malo morske soli. U 5 litara vode rastvorite kašiku sode bikarbona i kašiku morske soli. Sa ovom kombinacijom zalivajte biljke, žbunove, živu ogradu i sve što želite da buja i raste. Također možete sa sodom da ubijate i korov. Onaj korov koji ne želite da vam raste oko kuće možete da uništite sodom bikarbonu. Korov dobro zalijte pa onda na njega obilno sipajte sodu bikarbonu. Vodite računa da je ne stavljate direktno na biljke koje želite jer ona može da sprži biljku u korenu. Ubija također i crve na kupusu, karfiolu i brokoliju. Pomešajte jednake delove sode bikarbona i brašna, pa sa tom mešavinom pospite kupus, karfiol i brokoli. Crvi kada osete sodu bikarbonu umreće istog dana. Očistite vaše ruke nakon radova u bašti. Ko je radio u bašti zna koliko ruke mogu da upiju zemlju i da se ta prljavština jako teško skida. Sada možete da očistite ruke sodom bikarbonom i to bez muke. Na mokre ruke nanesite sodu bikarbonu, trljajte i vidjet ćete kako sva prljavština iz vaših pora nestaje.